Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi. Okey, hari ni kita akan belajar berkaitan dengan sambungan chapter 3 berkaitan dengan data types. Okey, sebelum ni dalam kelas practical work kita dah bincangkanlah beberapa jenis data types yang ada, yang secara ringkas saya bincang tu. So, hari ni saya nak explain detail berkenaan dengan data types tersebut. Before declaring or using a variable, first decide what kind of role that variable will play in your program. Okay, so variable ni kita ada bermacam variable yang kita nak insertkan dalam kita punya interface ataupun antara muka. Dalam variable kita tu mengandungi karakter. So karakter tu adalah yang saya maklumkan pada awak, dia adalah combinations of nombor, huruf, simbol yang terdapat pada keyboard. So bila data types ni ada, dia akan menjadi satu perkataan yang lengkap dan akan menjadi satu nombor yang bermakna masa kita buat satu projek yang berkaitan dengan interface tu lah. Okey, jadi kita nak decide dia, kalau perkataan kita nak decide dia sebagai single ataupun string. Kalau numbering, kita nak decide dia sebagai boolean kan, ataupun numeric, ataupun any types of numbers punya variable lah. Alright, different variable are meant for different situation. Kan? So kalau dalam kita punya interface tu, kita mestilah akan ada masukkan arahan. Arahan kita adalah dalam bentuk teks. So, mungkin akan ada calculation. So, dalam calculation kita tu adalah nombor dan menggunakan simbol. The kinds of variable wants to use is referred to as a data type. To specify the kinds of variable wants to use, that as keyword on the right side of the variable name. Okay, so yang ni pun kita dah buat lah. Dalam declaration kita, the formula to declare such as a variable is dim variable name is a data type. Kan, ingat tak? So, kita nak declare dalam Visual Basic adalah kita letakkan di dalam kita punya coding tu adalah, perkataan depan tu adalah dim apa? As a string, as a single. Mesti letak perkataan dim. Okay, data types are organized in categories such as number, character or others object. Okay. So, ini adalah dia punya jenis-jenis data types yang adalah. Yang ini pun saya dah terangkan. Dalam data types ada byte, integer, long, single, double, currency, string, variant, boolean, data and object. So, ni adalah dia punya description lah. Kalau byte adalah nombor yang sikit lah, dia adalah hasil daripada satu byte bersamaan dengan 8 bit binary. Kalau perkataan tu lebih panjang sedikit, dia akan jadi integer, long kan, dia akan jadi lebih. Kalau perkataan tu ada gabungan beberapa perkataan, dia boleh jadi single kan, dan kalau numbering akan jadi double. Dan kalau kita menggunakan simbol, currency, string, masih lagi karakter, huruf-huruf kan, variant, masih lagi berkaitan dengan nombor, tapi kita boleh declarationkan dia sebagai mungkin kita letakkan kat sini sebagai date ataupun time ataupun floating point number kan. Boolean apa yang berkaitan dengan true and false, yes or no, 1 and 0 kan. Okay, so date and object. String is an empty text, a letter, a word or a group of words. Consider. To declare a string variable, use the string data type. Here is an example. Okay. So, permulaan coding dalam Visual Basic kita mesti ada private sub. Kan, di atas satu form yang kita dah bangunkan. So, dim country name as a string. So, kita tahu kalau untuk country, memang kita akan gunakan huruf lah untuk kita namakan dia. So, kita declare dia as a string. Dan diakhiri dengan and sub.
After declaring the variable, you can initialize. If you want to its area memory to be empty, you can assign it to double quotes. Here is an example. Alright, nampak tak perbezaan di antara coding yang atas dengan coding yang bawah ni? Masih di dalam form yang sama, iaitu application form. Okay, dim country as a string, country name equal to double colon kan. So, apakah kemungkinan nama yang kita nak masukkan di dalam apa tu namanya country name tersebut, dan diakhiri dengan and sub. If you want to store something in the memory space, allocate to the variable, assign in a word of group or word include between double quote. Here is an example. Masih sama juga, kalau kita tengok dekat sini, kalau kita nak taruh space pada variable tersebut, iaitu string, kita boleh taruh private sub form dim country name as a string, country name equal to, kan, kita terus taruh kepada nama yang kita nak lah, dan Great Britain, and diakhiri dengan and sub. A boolean variable is one whose value can be only either true or false. Kan yang saya cakap dalam kelas amali, sama ada true or false, 1 or 0, and apa? Ada lagi satu lah yang berkaitan dengan boolean variable ni. And to declare such a variable, use the boolean keyword. Here is an example. Dim is married as a boolean, kan? To and sub. So kalau misalnya kita akan jawab lah yes or no lah dalam kita punya jawapan dia bila kita run tu kan. Dia akan keluar dalam sama ada kita buat dalam text box ataupun combo box tu kan. Kita boleh tak boleh combo box, tak boleh. Maksudnya kita taruh dalam text box lah apa yang jawapan kita nakkan tu. After declaring a boolean variable, you can initialize by assign is true and false. Here is an example. Okey, saya dah bagi contoh dalam kelas hari tu dalam practical work yang kedua. Nota lengkap lah berkaitan dengan penerangan saya tu. Ini adalah dia punya explanation je lah. A byte is a small natural positive number that range of 0 to 255. A variable of byte type can be used to hold small values such as a person, age, the number of fingers or animal, and etc. To declare a variable for a small number, use the byte keyword. Here is an example. Okay, dia adalah byte dia adalah untuk small number lah. Kan, 1 byte equal to 8 bit kan. So, dim student age as a byte and sub. Kadang kita student age ni pun kita boleh declare as apa? As a string adalah untuk perkataan. As a, cuba kita tengok numeric kan. So, kita boleh lah taruh. Sebabnya kalau dalam student age ni, dia boleh jadi dia punya jumlah umur tu tak mungkinlah lebih daripada sampai 100 kan. So dia below than 100 tu bolehlah juga kita declarekan dia as a byte dan diakhiri dengan and sub. Okay, and integer, lagi satu kan, integer. Dia berkaitan dengan nombor juga. So an integer is a natural number larger than the byte. It can hold a value between a negative numbers and positive number. Example as such range are the numbers of page of a book. To declare a variable of type integer, use the integer keyword. Here is an example. Say, private sub form, dim music track as an integer and sub. Kenapa dia buat dim music track? Mungkin kita nak macam kita dalam CD kan, kita nak cari track nombor berapa dalam kita punya CD tersebut kan. So dia find out melalui numbers lah. Okay, a
A long integer is a natural number whose value is between. Masih lagi kan berkaitan dengan nombor. Cuma dekat sini dia tambahkan long integer. Tapi dia sebenarnya adalah kata basic dia adalah integer. Example are the population of city, the distance between place of different countries, the number of words of a book. To declare a variable that can hold a very large natural numbers, use the long keyword. Here is an example. So private sub load, private sub form load, dim population as long, and sub. A single is a decimal number whose value can be ranged. Single pun boleh masih lagi dalam kategori number jugalah. Tadi kita nampak dalam kategori numbers tadi adalah a single integer kan. So dekat sini dia bagi to declare a variable that can be hold a small decimal number with a no concern of precision. Use the single data type. Here is an example. Precision maksudnya apa? Dia adalah lebih concern kepada dia lebih jitu lah. Nombor yang kita nak tu. Biasanya kalau cakap pasal nombor yang precision ni adalah boleh kita masukkan nombor perpuluhan lah dalam nombor tersebut. Bukan hanya nombor bulat. Okay. Dim private subform. Dim country name as a string. Dim is married as a boolean. Nampak tak boolean tadi true and false. Dim student age as a byte. Kan. Nombor lah tadi. Byte ni sebab nombor tu sedikit. Sebab dia tidak lebih daripada umur 100. Kan. Dim track as an integer. Track ni tadi yang kita nak tengok. Kita nak find out. Mungkin kalau ada dalam list kita nak kena pasti yang mana satu kita gunakan track as a integer lah. Kita nak find out melalui number. Dim population as long ni masih lagi berkaitan dengan character long word. Dim distance as a single. So single ni pun masih lagi dalam bentuk numbers dan diakhiri dengan and sub. While the single data types can allow large number, it offer less precision. Okay. Single data type can allow a large number. Single data type ni membenarkan nombor lebih besar dan dia boleh lebih, dia akan menjadi lebih tepat lah kalau kita nak declare dalam kita punya coding tu. Biasanya kita akan ambil sehingga 2 titik perpuluhan lah untuk calculation punya formula. So for an even large number, Microsoft Visual Basic provide the double data types. This is used for a variable that will hold number that range from so ni nombor yang dibagi. Sebenarnya kalau kita tengok dalam VB ni dia banyak menggunakan contoh number. So kita nak declaration as a dim tu, data types tu sebagai apa. Tapi dalam contoh yang saya bagi dalam kelas hari tu, double kita ambil contoh nombor perpuluhan kan. Mana-mana nombor perpuluhan sama ada negatif ataupun positif, dan yang penting dia ada nombor perpuluhan, dia ada untuk precision dia letakkan 2 ataupun 3 tempat puluhan. To declare a variable that can store large decimal number with a good level of precision, use the double keyword. And so here is an example to declaring a double variable. So dim distance as a double and sub. Currency. The currency data type is used for a variable that can hold monetary value. Kan, currency ni lebih kepada untuk kalau kita nak masukkan nilai duit lah. Currency. To declare a such of variable, use the currency keyword. Here's an example. So dim country name as a string. Dim is married is a boolean. Student age, track, as long, single, and dim
starting salary as a currency. Okay, yang awak nampak ni sebenarnya dim country sampai dim distance as a single ni sebenarnya kita dah bincang kat depan, semua dia nak masukkan saja, nak tunjukkan dalam senarai declaration tu kita boleh masukkan coding tu, ada macam-macam coding yang kita boleh masukkan dalam satu form. So yang kita bincangkan sekarang tadi dia kata currency adalah for monetary value kan. So dekat sini kalau kita nak declare dia sebagai dim starting salary as currency dan diakhiri dengan and sub. A date is a numeric value that represent the number of days that have elapsed since a determined period. A time is a numeric value that represent the number of seconds that have elapsed in a day. To declare a variable that can hold either date value, time value, or both, use the data keyword. After the variable has been declared, you will configure it to the appropriate value. Here's two example. Okey, dalam bila saya semak practical work yang kedua, pelajar pun telah advance buat dia punya ada yang memasukkan yang berkaitan dengan date. Contoh tarikh hari tu kita buat tentang student information kan. Ada pelajar yang masukkan berkenaan dengan tarikh hari lahir. So dia declare dalam dia punya form tu lah. Dia letak dalam design interface dia ada satu label dan dia kena insert kan. So dia menggunakan date yang sedia ada di dalam VB untuk supaya user boleh buat pilihan masukkan sendiri nilai, tarikh, bulan dan tahun yang berkaitan dengan date ni lah. And so dekat sini dia tulis private subform dim kick off time as date and dim date of birth as date. And kita boleh akhiri dengan and sub. So variables, introduction to variable. A variable is a value you are asked the computer to store in his memory while the program is running. Okay. So, bila kita declare ke atas, kita akan buat kita punya arahan seterusnya. Kita akan panggil balik lah variable yang kita dah declare tu masuk dalam kita punya programming. Dia akan store that memory. Apabila kita run the program ataupun tekan button play. A variable is an area of computer memory you use in your program. To use a variable must give it a name. Kan? Dan kita dah dim tadi. Kita dah give name. There are rules you should and usually must follow the naming your variable. The name of variable must begin with a letter. Cannot have a period. Remember that we use the period of the properties. In other words, the period is an operator. Can have up to 255 character. Please, just because it is allowed, don't use 255 character. Must be unique inside the procedure of the module it is used in. We will learn what a module is. Once a variable has a name, can use is as you see. For example, you can assign it a value and then use the variable in your program as if it represented the value. Okay, practical learning using a variable. Okay, nampak tak? Ini adalah macam satu exercise yang lain. Okay, kita tengok. Start Microsoft VB and create a new application using standard EXE. So, contoh ni kita nak tukar ada certain button ataupun yang perlu kita tukar dia punya color background lah. Menggunakan new application using standard EXE. Right click the form and click view code. In the code editor, click the arrow to the object combo box and select form. To use a variable, implement the load event as a follow. So maksudnya dalam kita punya object combo box tu kita nak macam differentiate lah. Contoh dari antara satu pernyataan dengan pernyataan yang lain tu, kita nak differentiate supaya nak highlight pada user bahawa okay, ni adalah satu benda penting. So dia macam insert a background color untuk form tersebut lah. Supaya dia macam nak highlight benda tu.
kepada user lah untuk mungkin dia nak bagi arahan supaya kita isi form tersebut kan. Okay, sum color equal to VB rate, back color in a sum equal to sum color. Kan, maksudnya kita dah declare dia sum color is a VB rate. Lepas tu bermaksud back color untuk combo box tersebut adalah equal to sum color yang kita dah declare tadi. Okay, press F5 to test the application. Notice that it appears red. After using the form, close it and return to Microsoft Visual Basic. Okay, F5 ni adalah kita run lah the program. Kita tengok bila kita buat arahan ni apa yang terjadi pada kita punya combo box yang normally standard color dia background adalah putih dan kita gunakan arahan ini dia akan berubah menjadi warna merah. Okay, variable declaration. Unlike language referred to as a strongly typed, Visual Basic is so flexible, can use any variable just by specifying its name. When you provide the name, the computer directly creates an area in a memory for it. Based on this, consider the following code section. Okay, tadi kita dah buat arahan yang simple. So, yang ini pula kita buat exercise yang lain. Private sub form, same color yang pada asalnya lah equal to VB blue. Okay, so sum color equal to VB red. Okay, sum color equal to VB red. Background color equal to sum color. Apa maksud ni? Kita tengok ni adalah same. Ini adalah sum. Ini adalah sum color jumlah lah. So, apa akan terjadi pada kita punya arahan pada background yang kita buat? So, seolah-olah dia punya arahan tu akan berpatah balik kepada apa? Warna VB blue. Tengok akhirnya background equal to same color. Same color equal to VB blue. Okay, cubalah buat exercise ni, kita nak tengok kan. Differentiate di antara same, sum and sum. Okay, ni dia pula ditambah private sub form, key down, keyword is an integer. Kita bagi arahan juga macam ni. Cuma dia tambah dekat sini adalah back color equal to sum color. Okay, kalau kita back color equal to sum color, dia akan jadi apa? Kotak tu akan berubah menjadi green lah. Okay, begitu juga dengan ni exercise yang lain. Okay, Visual Basic allow you to directly use any name of variable as you see fit. Fortunately, to eliminate the possibility of confusion, you can first let Visual Basic know that you will be using a certain variable. Okay, pastikan bila awak declare variable tu, mesti awak akan guna pakai di dalam coding. Kan? Kita tak perlu declare benda yang tak ada sebab nanti menyebabkan kalau kita buat kalau dalam pemarkahan untuk kuis ataupun ujian, dia ada kekurangan lah kat situ. Kita declare tapi kita tak gunakan semula arahan tersebut dalam kita punya programming. So, informing Visual Basic about a variable prior to using that variable is referred to as declaring a variable. When a variable has been declared, just like the variable not declared, the computer reserve an area of memory for it. Kan? Bermaksud macam kita membuang memori yang ada tu. Maksudnya, kenapa kita perlu nak declare sedangkan kita tak guna? Tapi dia dah macam kalau seolah-olah macam buang masa ataupun buang space lah. Kan? Cuba tengok ni. Just like the variable not declared, the computer reserve an area of memory for it. So, yang penting kalau kita dah declare variable tu, so kita kena gunakan lah. Alright. To declare variable, type the dim keyword like this. Dim.
to declare. Saya banyak kali sebut di dalam amali kita. On the right side of dim must be typed a name of the variable. Following the same rules we are reviewed above, here's an example of declaring and using a variable. Private sub, dim background color equal to VB red, back color is a background color, and sub. Ini kalau dia buat di dalam satu form lah. Okey, ini kita tak perlu tarik daripada toolbar, toolbox yang ada pelbagai toolbar dalam tu kan. So kita tak perlu klik drag and drop pada kita punya form, just kita type terus pada kita punya form yang application form yang kosong lah. Once again, the compiler believe that you are using two variable. One is a called background color, one is a called same color. Okay, ini bila kita tukarkan background, dia tidak boleh declare sebagai macam yang sebelum ni kita sama ada nombor ataupun huruf ataupun nombor pembunuhan. Kita tak ada boolean, numeric, string tu semua kan. So dekat sini adalah kita terus saja type. VB support the use of symbolic or name constant. Constant are similar a variable except that you are provide a value of a constant when you are declaring and its value can be never changed. The syntax for declaring a constant is public, global, private, constant name as a data type equal to expression. Constant ni dia maksudnya stabil lah dan dia sama je kan, tetap. Dan maksudnya dia tidak boleh diubah. A global project level constant can only be declared in a standard bus module, not a form. Using a public constant or global constant, the public keyword is preferred. Module level constant can be declared in the general declaration section or there as a standard or form code module using a private constant and just constant to default a private. Local level constant are declared in any procedure of a standard form module just using the word constant, no public or private. If you omit the as a data type clause, VB will use the best case as what's a data type should be based on the experience. So kita tengok nanti dia punya contoh lah. Apa yang dikatakan sebagai constant and be declared and the location of their declaration effect of scope. Okay, kita tengok contoh dekat sini. Dia tak ada bagi contoh sama ada dia apa tu namanya, nombor ataupun huruf yang macam mana kan. So dia macam general dia cakap je. Constant, private constant, public constant or global constant. So dalam ni dia terbahagi kepada, itulah constant terbahagi kepada 4. Kita tengok contoh dia. Sample constant declaration, public constant, tax rate as a single. Okay, equal to 0.06. Private constant, cut off date as a data. Dia bagi kita punya date, constant error, invalid data string data type of assume. Dia macam ni lah. Kalau constant tu adalah nilai yang tetap, macam contoh, kita menggunakan formula nilai yang tetap iaitu nilai pi kan. Nilai pi yang kita tahu dia adalah constant tetap 3.142. Untuk apa-apa nilai kalau kita cakap pi dia memang tu. Kita tak boleh assumekan dia sebagai nilai yang lain. Untuk ini adalah contoh untuk sample constant declaration lah. Kita kena masukkan dalam tu. Nampak tak perasan dalam kita punya practical work tu kita ada gunakan constant declaration iaitu nilai pi. Untuk kita buat formula bagi isi padu kan. Isi padu sama ada dalam bentuk silinder, square
and triangle. Okay, note that is constant declaration. String literal are delimited with a double quote. Data literal are delimited with a pound sign, and a numeric literal are not delimited. Okay, so dekat sini dia menggunakan macam hashtag untuk assign pada mana-mana quotes lah. Nanti kita tengok macam mana dia punya example. So similar than to naming variable, use the lowercase 3 character data type prefix integer ataupun dikenali sebagai int and str for string. Prefix by nm if a module level constant or g is a global project level constant. Ini adalah untuk khas untuk kalau kita ada buat dalam dim kita tu, declaration kita tu, kita ada gunakan constant. So kita mungkin akan guna banyak formula, jadi dia nak singkatkan dia punya as a data type tu, dia gunakan singkatan lah. An operator is a special symbol which indicates a certain process is carried out. Operator in programming language are taken from mathematics. Programs work with data. The operators are used to process data. Kan? So dalam practical work 2 ni kita banyak dah buat tentang data processing lah. Yang kita kira kita masukkan formula dan kita hanya masukkan value dan berapa dia button akan calculate automatically lah berdasarkan formula dah kita masukkan dalam kita punya programming. Okay. Types of operator. Tadi tu adalah types of data lain. Types of operator ni dia lebih kepada simbol lah. Kita tengok apakah dikatakan sebagai types of operator. Arithmetic operator perform familiar calculation and numeric value including shifting their bit patterns. Boolean operator compare two expression and return to a Boolean value represent with the result of the comparison. Relationship operator join multiple string into a single string. Logical operator combine Boolean and numeric value and return as a result of the same data type as a value. Okay, arithmetic ni biasa yang kita nampak lah kan. Tambah, tolak, bahagi. Tambah, tolak, bahagi kan. Darab. Okay. Dan mungkin akan gunakan contoh kuasa 2 ke. So dekat dalam Boolean operator ni adalah dia akan lebih kepada untuk kita buat comparing result. Comparing result. Kita pun dah buat juga contoh Boolean operator ni. Relationship operator maksudnya dia akan combine kan, bila kita generate tu ada certain word dengan certain word lain tu dia akan combinekan menjadi satu. Contoh hari tu kita masukkan tentang umur dan nama kan, greetings and calculation tu. Bila kita masukkan kita punya umur, dia akan calculate sendiri bagi gunakan maksudnya satu nombor untuk tujuan, dua tujuan. Kan satu kita nak tahu pasal umur dan satu kita nak tahu pasal value bagi result bagi calculation untuk melihat isi padu bagi silinder, square dan triangle tu. Okay, relationship operator to join multiple string into a single string. So kita akan ada banyak string dan mungkin wordings tu akan dijadikan dalam satu. Okay, sebenarnya kalau dalam logical ni dia lebih kepada nombor lah. Nombor boolean. Tadi nak compare dengan boolean operation operator tu tadi adalah value representing result. Dia nak compare dua. Dan lagi satu ni dia lebih kepada macam
combine dua nombor, kita nak dapat apa data. So contoh kalau nombor tu lebih besar, kita nak cakap dia apa dia punya arahan, apa dia punya output. Kalau dia kecil, kenapa? Maksud kita compare macam tu daripada segi logical operator. Okay, tadi saya cakap tadi arithmetic operator. Inilah tambah, tolak, multiple, division, integer division, module and exponent. Arithmetic operator, the addition. Apa ni? Addition lah, simbol tambah. The addition is performed with the sign. It is used to add one value to another lah. Kan macam kita ada dua box. Kita buat val 1, box kosong, tambah, box kosong, val 2. Kan? So to add two numbers such as, and dia bagi example ni lah. 2 to 5 and 64, you can use total. Berapa you can get the 2, 8, 9. The addition is also used to add the values of two variables. The example, you could use CDB 1, CDBI to get a total number of hours work on a Monday and Tuesday, and the result could be stored in another control. So kalau macam ni kan, dia bagi contoh, dia tak bagi terus nilai jam bekerja pada Monday and Tuesday. Tapi kita tahu dalam satu hari bekerja, kita akan bekerja selama 8 jam. So dekat situ macam dia gunakan normally keadaan condition yang biasa. Keadaan condition yang biasa. Monday and Tuesday kan. Kita 8 campur 8 equal to 16. Okay, practical learning using addition operator. Ni pun kita dah biasa buat lah. Kan, nama kita siapa? Contoh ni nama kita, ni nama ayah kita. So, addition to words yang berbeza, kita akan dapat dia punya result lah. So, dalam ni kita nampak ada berapa benda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kan? So, ini adalah caption. Caption kita boleh ubah di dalam kita punya properties. Okay, so ini adalah kita punya name dia dalam kita punya coding lah. Okay, test the application. Enter a name of the first name and the text box, and another name is the last name, text box, and the click addition after using the form, close it. Okay, yang inilah. Tadi saya bagi contoh. Kalau kita nak masukkan kita punya nombor dengan nombor, ni adalah val 1, val 2, addition and dapat get the result. So, di sini adalah kita punya declaration dah jadi lain lah. Kan? Apa? Integer kan? Ini adalah string. Contoh macam tu. Okay, the subtraction. The subtraction operator is performed using the minus sign. This operation produces the difference of two more numbers. It could also be used to display a number as a negative value. To subtract 28 from 65, you are expressed with 65 minus 28. And subtraction can also be used to subtract the value of two values. So, kita tengok dia punya arahan ni. Okay, masih sama. Dia gunakan satu form. Dan kita tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Which one is a label? Which one is a text box? Which one is a common button kan? So ada dua common button kat sini. So ini adalah caption. Dalam properties kita tukar ni adalah kita name kan. Kita punya arahan. Okay, double click the addition button and change its code as a follow. Alright. The addition button and change the code is follow. Yang tadi tu,
kita ada 2 button kan. So kita ambil salah satu tu, kita coding lah. Kalau tengok dekat sini dia ada apa? Nilai value yang kita kena masukkan dekat sini. Sama ada kita nak nombor kita declare dia dekat sini, dia declare as a double and result double. So dekat sini DBL operand is equal to text operand 1 operand 2 and DBL result operand 1 minus operand 2 and text result is a DBL result. Okay, ni test the application. Nampak tak dekat sini dia masukkan dia punya test application, dia masukkan nombor perpuluhan kan. So dia declare tadi lain sebelum kita tengok. This one is a result. Okay, the multiplication. The operation allows you to add a number to itself a certain number of times set by another number. The multiplication operation is performed using star sign for multiplication. Dia guna tanda star ni lah, bukan guna tanda X. For example, to add 25 itself 3 times, you would perform the operation as a 25 multiplication 3. So, apa jawapan dia? Masih sama. So, dekat sini dia akan guna 3 command button lah. So, dekat sini ada berapa yang dia declare? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, ni pun samalah. Dia declaration. So, macam tak jelas sikit sebab dia punya background ni. Tulisan dia putih. Dia punya background kuning. So, tak jelas. Tapi sama je lah. Saya harap pelajar faham lah. Macam mana nak dapat get dia punya programming. Okay, yang ni pun sama. Test the application and multiplication. So, dekat sini ditambahkan addition, subtraction and multiplication. So, get a one numbers kat sini. Tapi kita gunakan formula yang berbeza-beza. So, bila kita tekan pada button add yang pertama, yang kedua, yang ketiga, nilai result sini akan berubah-ubah. Okay, the integer division. Division, so kita adalah formula untuk bahagi lah, divide. Dividing an item means cutting it in a pieces or fractions of a set value. And therefore, the division is used to get the fraction of one number in terms of another. In Microsoft Visual Basic provide two types of operation of the divisions. Kan, kalau kita nak gunakan operasi bahagi, kita pun mesti pakai dua nombor jugalah. Satu nombor yang asal, satu lagi nombor yang berapa bilangan yang kita nak bahagikan dengan nombor yang asal tu. If you want to get the result of the operation to be a natural number, call an integer. Use the backslash operator. So, dia punya symbol adalah backslash as a divisor. The formula to use is value 1, division, value 2. The operation can be performed on 1, 2 types of valid number with or without decimal part. After the operation, the result will be a natural numbers. Kan? So, dalam satu kotak ni dah ada 3 operation. Kan? So, the result is a different value lah. Walaupun kita masukkan number 1 dengan number 2 ni adalah berbeza ataupun sama. Tak kisah mana-mana kan. Yang penting arahan pada command button. Addition ni apa? Subtraction, multiplication and division. Ni. Bermaksud dalam kita punya command tadi tu dah panjang lah. Sebab dah ada kita masukkan 4 formula yang berbeza. Okay, test the application. Enter a number or a text box and another number in a number text box and click the division after using the form. Close it. Okay. So, masih sama. Okay, the exponent. So, exponent ni adalah kuasa 2. Punca kuasa. Punca kuasa. Exponential is the ability to raise a number of the power of another number. This operation is performed using the symbol operator shift plus 6. It uses the following formula. So, ni adalah contoh Y exponent X. Kan?
ataupun kalau kita tulis dalam formula y eksponen x besar. Macam ni. Ini secara formula yang biasalah, tapi dalam coding kita kena buat macam ni. And means the same things. And either both y and x can be value variable, or exponent must be carry values that can be evaluated. When the operation performed, the value is raised to power of x. Masih sama lagi lah macam kita nak buat form. Tadi new application, main menu, click file and new project. So dalam project yang kita nak buat macam ni, memang kita akan buat guna text, label, text box and command button. Memang kita akan selalu bermain dengan command button untuk bagikan arahan. So in the new project dialog box, double click standard EXE, the save project. You pergi dekat click file, save project, click the create new folder button, type exponential and press enter twice to display the save in a combo box. Click save twice to save the form and the project. Using the control on the toolbox, design the form as follow. Kan? Inilah yang kita namakan to the power of equal to apa? Betul tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini yang kita buat lah. So caption kita, this numbers to the power of is. Jadi dia punya name dalam kita punya programming kita adalah txt number. Txt power. So kita nak declare dalam kita punya programming. So ni adalah dia punya double click pada button. Nampak tak tadi? Kan kita gunakan txt number dengan tadi kita masukkan nilai dim. Kalau double ni adalah nombor perpuluhan lah, any numbers. So ni kita declare ni yang kita nak codingkan. Tu sebagai apa? Nampak tak ni? db1 number equal to txt number, dbl power equal to txt power, the result is a dbl number, punca kuasa dbl power and the result and ends up. Press F5 to test the application, enter two number in the left to text box and click the button after using it closes the form. So ni adalah boolean operator. We have the following logical operator. Boolean operator are called logical and boolean operator. So dekat sini and logical conjunction, and also short into and, shortcut, short circuit and, or logical inclusion, or else short circuit, or XOR logical inclusion, not negation. So kita tengok macam mana. Kalau kita belajar dalam digit, and ni kita buat dia simbol apa? And adalah darab kan? Kan? So kalau O ni dia tambah. Kan? Get kalau SO get tak atau dengan tak dan. Okey, nampak tak? Kalau boolean digunakan macam salah satu tau. True and false. So ini macam dalam bentuk digit lah. 1 dan 0. True and false. True adalah 1 dan false adalah 0. Kemungkinan dia akan buat pada jawapan tu adalah A equal true and true, B true and false, C false and true, D adalah false and false. Console right line, B, console right line C, console right line D. So ni right line ni adalah paparan. Kita tengok relationship operator macam mana dia nak declare dalam simbol programming. This operation always result in a boolean value. Kalau kita gunakan boolean value tadi, mesti kita akan gunakan simbol ini. Less than or equal to, greater than maksudnya lebih besar,
greater than or equal to, ni simbol dia. Dan ni equal to. Kalau equal dia bukannya letak satu disambung equal, dia letak dua. So not equal, tidak, dia akan letak kecil dan besar ni, tapi dia maksudnya tidak. Is compare reference. Console right line. 6 equal to 6. Console right line A lebih besar daripada is the word throw an exception. Console right line A equal to B, print true and sub. So ini yang kita nak tulis dalam kita punya programming lah. Tadi yang bermaksud dia adalah ni operator yang kita guna yang ini. Equal, equality to, A equal to B, opposite. Ni yang bertentangan. Yang ini not equal to. Yang opposite dia adalah dia sama dengan. Okay, ni less than. Less than sama dengannya lebih besar. Ini adalah less than equal. Cap lebih kecil daripada tab. Dia punya opposite lebih besar. Dan ini adalah operator simbol greater than. Example 248 more than 55. Kalau lebih besar, dia punya opposite adalah lebih kecil. Dan operator yang simbol macam ni lebih besar. Greater than equal to val. Lebih besar equal to val 2. Opposite dia adalah lebih kecil. Selection control instruction. The essence of computer programming relies to telling the computer what to do when something occurs and how to do it. This is performed by setting conditions, examining them, and starting what decision the computer should make. Okay, Microsoft Visual Basic use various conditional statements for almost any situation your computer can encounter. As the application developer, it is up to you to anticipate this situation and make your program act accordingly. Okay, kita tengok. Okay, yang saya bagi contoh dalam kelas tu lah. Dia mesti ada pasangan kan. If dengan then. Kan apa yang akan jika dan then. Apa yang akan berlaku. So, the if then statement examine in the truthfulness and expression. Structurally, its formula is condition to check then statement. Okay, ini yang saya dah bagi contoh. Jelaslah di dalam kita punya practical work. Contoh-contoh yang saya bagi tu rasanya dah memadai untuk awak faham apa yang dikatakan sebagai if dengan then tu. Okay, ni pun contoh yang sama. Okay, if condition dia ada condition, then dia ada statement dia and if. Okay, ni adalah contoh practical learning ni lah yang sama kita guna private sub. Ada statement dari akhir dengan end sub, private sub form, ada background, apa jawapan dia dan diakhiri dengan end sub. Dan ini kita akan tengok dia punya output lah. So, tambah lagi satu statement, if then else. Kan? If then else and if. So, dia akan berakhir dengan and if dan dia akan akhiri dengan end sub. Kan, private sub. Atasnya adalah ada private sub. So, kita akan guna if statement kita apa, then statement kita apa, else statement kita apa. Diakhiri coding kita dengan and if dan programming yang besar dia akan akhiri dengan end sub. When this section code is execute, the condition check is true, then the first statement is execute. The condition to check is false, the second statement, in this case statement to execute. So, kalau betul, dia akan bagi jawapan dia sebagai apa. Dan kalau salah juga, dia akan bagi jawapan juga sebagai apa. Maksudnya, setiap jawapan yang keluar tu, dia ada dia punya statement dia. Ni pun sama, contoh yang diberikan. Ni yang kita dah buat dalam kita punya practical. Okay. Ini adalah satu contoh yang lain. Ada if then, else self then, else self then, and if. Dan diakhiri dengan and sub.
Yang ni kita tak buat lagi kita punya practical work lah tentang programming yang macam ni. Kita akan cuba buat lah combination and if, then, if. Dia ada sampai 4 kali kemungkinan jawapan-jawapan yang akan diberikan oleh user lah yang menggunakan kita punya platform. Kan? If, then, else, if, then, else. Else, if, then, else. Then, and, if. Ini sebenarnya contoh macam mana kita nakkan penggunaan. Kan sama je, semua daripada asal adalah private sub. So digunakan if, else if, else and if, dan diakhiri dengan and sub. Dan run the program. So ni lagi contoh yang lain. Do while loop. Sama juga yang saya dah terangkan dalam lab. Do while condition ada statement dan loop. Do while ni dia akan berpasangan dengan loop. Bermaksud dia akan buat ulangan semula lah kepada kita punya coding. Kalau kita masih tak dapat jawapan, dia akan loop semula. Baca pula statement yang pertama, statement yang kedua, apa yang dia nak dan dia ulang balik benda tu sampailah kita dapat jawapan yang sebenar. Bermaksud dia bagi pilihan lah dekat user untuk menggunakan platform tersebut. Kita boleh cuba berulang kali lah sampai kita dapat jawapan yang betul. Okay, so kalau ni adalah for next. For akan berpasangan dengan next. Ni adalah dia punya, ni sama juga dia adalah repetition structure. Untuk while, when. Ni adalah dia punya example. While when repetition structure may have one or more statement in body. The keyword when terminate the while when structure, one each run through the loop. The condition is tested until the condition becomes false. In this point, while when structure is excited and the control pass to the next statement in the program. Ini adalah sub procedures untuk VB statement enclosed by the sub and sub statement. Kan? Sub procedure. So kalau perasan memang dalam VB kita akan mulakan dengan private sub dan akhir dengan and sub. Itu namanya adalah sub procedure. Okay. This one is the syntax for a sub procedure lah. Kalau dalam kita punya console, kita menggunakan console write line, console application, kita akan bermula dengan sub main. Dalam kita punya coding, dia tak bermula dengan private sub. Dia bermula dengan sub main, lepas tu ada statement. Function procedure dia adalah enclosed by the function and function statement. Nampak tak? Kan? So, ini pun kita dah buat dalam kita punya amali. Ini contoh dia. Okey, kita akan bersambung dengan array punya explanation pada minggu hadapan. Okey, saya harap pelajar boleh fahamkan dan buat latihan seperti mana dalam practical work. Saya pun dah bagi arahan dalam kelas teori yang lain dalam waktu practical work. Macam mana nak melaksanakan, melengkapkan practical work 2. Dalam tu ada 4 exercise yang pelajar perlu siapkan dan hantar. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.